बहुत दुखर विषय तो यही पर्वतटी हूँ तीनचूड़िया तो कहते तो करतांगी तीनचूड़िया तो देखो पहाड़टा तो भावी आप सेयार करनेबी तो बहुत दिन पर माने पत्थर भी अच्छी तले नहीं पुओ तो एठू नहीं से घर करने माटी नहीं ता भितर पुओ हो जाए भल पानी खिया पिया सब कर पूरा परिष्कार पानी खिया पिया कर किसी किसी गल देखा दिन बड़ा तो कम सारिकी सब बुझाबुझी सारिकी पड़े फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ तो आशा करें आपण मैंने भल थे आपण आशीर्वाद और भल पाए आम भी भल अच्छे सुस्थ अच्छे तो आशा करें आपण मैंने भी भल रही सुस्थ थे तो एक्चुअली सका व्यस्त भिडियो कर पारनी ठीक भाव में तो भाविली टे भिडियो करना तो जेहेतु आमर ऑडिट माने स्टाफ सब आसबे चेकिंग से खाता पत्र सब लेखालेखी चली तो देख सब लेखालेखी चली मुझे भाविली भिडियो करनी आप सेयार करने तो से भिडियो कर तो आपण मैंने भावुए कुआड़े जाऊँ तो एक्चुअली आमर कौन कौन लगे माने कौन लगे आमर माने भाई नहीं जो आमर मामू मामू कहले तांकर मामूंकर मामू भी मामू तो तांकर मामूंकर पुअर पुओ दे हजि जाइथिला तो से खोजाखोजी सब चलता से आम जाइलु तो एक्चुअली से जाइए आपको वीडियो करी बोली मुझे भाभी से वीडियो कर पारे कारण स्टाफ माने पुलिस स्टाफ बहुत आसते फोर्स फोर्स सब आसते खोजाखोजी करागला तो से मत ठीक दुख समय मत ठीक लगानी वीडियो करने तो वीडियो कर से भाविली आज वीडियो करना तो आप देखिए भावुते कुआड़े जाऊँ संध्या बेले से संध्या बेले आम जाइलु तो राति है फेरलु राति मुझे आ वीडियो माने शेयर कर पारे आपण मान सहित कारण लेखालुखी थी लेखालुखी कर रोषे कर खाला टाइम होगा आमको 11टा गाली तो से वीडियो कर भाविली आज टे वीडियो करना तो बुझे तो जहाँ ठाकुर दयार आज सका सका उठी तो सका सका निआ जाऊँगी तो शुणा पाइलु छुआड़ी मिल जाइए किंतु बहुत गुरुतर अवस्था मिली सुस्थ नहीं तो से भल लगा तो बाहरी थी आम एक्चुअली से कहले आम तेलुगु मेडिकल नहीं रखीचु तो ये रास्ता गले कि आम जापारूनी तो फोन कर कहले पाई मेडिकल नहीं गलु ना तेलुगु मेडिकल अच्छु तो आम सागे सागे बाहरी गलु जावाई मेडिकल बाहरी थी कि फोन आसला तो नाई आसनी आम केमझर नहीं गलु तो केमझर नहीं गलु तो छुआ टे सुस्थ बोली कहती तो ठाकुर इच्छा आ माने एमती ता भाग्य खराब जाए 3 दिन मान सी बाहर रही तो ताको पूरा बस्ता भितर पैकिंग करिकी तो पकई देथिला तो पार्टी फाटी सब माने बंद कर देथिले तो बहुत दुखर विषय तो से भाविली आप सहित सेयार करना तो चलते देखा छुआर अवस्था केमी होता कि मो पाखे वीडियो थिला तो पठे तो से वीडियो आपण सहित सेयार कर नौजी तो चलो देखा पची भाई छुआ ताकू सुरस तेल मार दियो ए हाथ पापुलीरा पादरा पाद तलरा हाथ पापुलीरा ता बापू माँ को खबर दे लगे दियोनी
ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପିଲାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ତେଲୁଗୁରେ ସେଦିନ ରାଲି ଥିଲା ଚକଦର ପାଇଁ। ତ ଚକଦର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ କିଛି ଘରୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ କାଲି, ତ କିଛି ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଚୁର କରିକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଚୁର କଲେ କ'ଣ, ମାନେ ତା ପିଲା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚୁର କରିକି ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲା ଆମ ଛୁଆଟା ବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ଘରେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ତା ମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ପିଟିକି ବାନ୍ଧିକି ମାନେ ଏମିତି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମା ବାପାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି 300 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଛୁଆର ଜୀବନ ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ 3 ଦିନ ମାନେ ସିଏ ବାହାରେ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ। ତ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ତା ଉପରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତ ପିଲାଟାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପିଲା ଆସିଲା ପରେ ଘରକୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ତ କିଛି ଆଉ କହିହେବନି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବା କଥା କେଉଁଝର ବି, ତ କହିଲେ ନାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଆସନି, ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ନିହାତି କରିକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଯତ୍ନ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ବେଦାୟିତ୍ୱ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି। ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ପିଲାଟା ଆମର ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ସେଦିନ ସେ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ତାର ବୋଧେ ଆଜି ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ତାର ବି ସେତିକି ଥିଲା ବୋଧେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।